मु प्रभाकर राणा साखिनी पाइक स्टाफ पोस्ट गोपालपुर थाना खंतापड़ा जिला बालेश्वर अटे। मु जड़े चाषी गरीब खटिकिया लोक मु कैश बाबद मो साथी अच्छा उपेन्द्र भाई सी आपन को सब कथा जन। मु उपेन्द्र नाथ दलाई घर पाइकास्ता पोस्ट गोपालपुर जिला बालेश्वर। मु जड़े चाषी सहित समाज सेवक भाव में काम करुँची। जो मैंने ऑफिसर द्वारा प्रतारित होती असुविधार पड़ती मो पाखक आसिले मुझे सल्व करे से दृष्टिकोण प्रभाकर राणाकर गोटे केस मुझे हेल्प करुँची बिना कष्ट रे मुझे हेल्प करुँची। आमे यही केस बाबद गोटे धारणा बसी भुवनेश्वर मानवाधिकार कमिशन आगरे आम धारणारत थिबा समय आमको खारबेल थाना पुलिस उठाई नहीं जोर जबरदस्त अन्याय भाव में उठाई नहीं कोर्ट फरवर्ड करते फल 19 तारीख रु 22 तारीख पर्यंत आम झारपड़ा जेल रे थी। यही झारपड़ा जेल रे आम 3 दिन रही आमर कौन सी दोष ना कौन सी कारण ना अन्याय भाव में पुलिस आमको ये जेल दंड देइछि। तो आमर जे दोषटा कौन ना आम चाहूँ ये देश करप्शन हटू। ये करप्टेड जो ऑफिसर मान अच्छा से विरुद्ध में स्वर उत्तोलन करवा हूँ आमर काम। साधारण लोक मैंने दुर्दशार अवनत होती से तेणु से विरुद्ध में ये स्वर उत्तोलन मु करुँची गोटे समाजसेवा हिसाब से। एवं एथिरे बहुत लोक उपकृत होती किंतु सरकार चाहूँगी ए करप्शन रहू ए करप्शन रहू नेता माने मालामाल हूँ से सबुदिन ये सरकार रुहतु से उद्देश्य हूँ तेणु ए कौन हो जनसाधारण दुख कष्ट होती भोगुंट हैरान होती उपाय नहीं जे से वर्तवाई से मु निजको जे निजे भावी नेली जे समाज पाई मोर किसी करिबार अछि तेणु मु समस्त को साहाय्य करी से क्रम में मु प्रभाकर राणा को साहाय्य करुली। तेणु आमर धारणा दबार कारण हूँ जे प्रधानमंत्री आवास घोटाला को नहीं गोटे केस प्रभाकर राणा हाईकोर्ट करते से हाईकोर्ट रे से कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होता ऑफिसर के विरुद्ध में। तेणु केसर शेष शुणाणी गोटे घोटाला पर्दाफाश हम सरकार धरा पड़ यही भय सरकार हाईकोर्टर जज मान चाप प्रयोग कले। ये चाप प्रयोग करने द्वारा से आउ केस को लिस्ट को आणिले ना विचार को आणिले ना। केस नंबर हूँ 20,096/2019 2018 मसीह केस स्टार्ट होता एवं शेष केसटा यही 20,096/2019 थी। तेणु यही केस शेष शुणानी जो सरकार तांकर पर्दाफाश हो दुर्नीतिर पर्दाफाश हो से जज को लगे सब चाप प्रयोग कले आमर शुणाणी कले ना लिस्ट कले ना फल ए बाबद चीफ जस्टिस को जनइलु जे रेजिस्टर रे आमर नाटा लिस्ट होना आम केस उठी पारुना किंतु चीफ जस्टिस किसी शुणिले ना। तापर आम लीगल सर्विस कमिटी को जनइलु रेजिस्टर चिठी मध्यम किंतु से चिठी की ग्रहण कले ना दुखर विषय। तेणु आम आसी घरे रहिलु जे कौन करिबो उपाय ना जोटी कोर्ट को भरोसा करी मनुष्य जाए हाईकोर्ट को भरोसा करी सेठी जदि न्याय न मिले ताल लोक कौन करेंगे। एमती घरे रहू रहू लोक मानकर जे टाहीटापरा बहुत बढ़ीगला जे सरकार विरुद्ध में केस करूँ तोर किसी हम ना तू जीवन सारा ये रकम रहबू तोर किसी हम ना एमती कहले। तेणु जिते गोटे मनीष आ गोटे मनीष को हैरान करुँची संविधान नियम अनुसार तांको विरुद्ध में कार्यानुष्ठान नहीं जापर। तेणु मु चिंता कली एवं आम यहाँ को मानवाधिकार कमिशन रे आम अपील करूँ। मानवाधिकार कमिशन रे अपील कलापर मानवाधिकार कमिशन हृदयबोध करते एवं केस नंबर भी माने HRC नेट को आसीथिला जहाँ
1585/18/3/2020 এই কেস আসলা পরে কিন্তু আর শুনানি কলে না। মানবাধিকার কমিশন কৌশি শুনানি কলে না। এমতি অনেক দিন গড়িগলা। আমি বারম্বার বালেশ্বর ভুবনেশ্বর বর্তমান লকডাউন বস যা পড়ুছি, বহুত পয়সা খরচ হচ্ছে, হাজার হাজার টাকা যাচ্ছি। মঝিরে আমি যাই অপিল কলু যে স্যার শুনানি করতু। বারম্বার 5 থর মধ্যে আমি দরখাস্ত দিয়েছু, কিন্তু শুনানি কলে না। সেমানে কইলে তোমার আউ গোটে নম্বর অছি 1740/2020। HRC নেটরে দেখাউছি 1585/18/3/2020। সে কৌঁচ গোটে অফলাইন নম্বর, গোটে অনলাইন নম্বর। তাহলে এইটা কোণ? গোটিଏ লোক যদি গোটিଏ দরখাস্তরে 2টা কেস নম্বর আসুচি। তেଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଜବ ବ୍ୟାପାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ଅଜବ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣାଣି କଲେ ନାହିଁ, ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ କମିଶନକୁ ଜଣାଇଲୁ, DCPଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ, ମେଡ଼ିକାଲରେ ଜଣାଇଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲୁ। ପ୍ରଥମ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲୁ 8/10/2020। ସେତେବେଳେ ସେ କମିଶନ କହିଥିଲେ ଯେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବି, ଆଉ ତୁମେ ଉଠିଯାଅ। ଆମେ କମିଶନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆମେ ଉଠି ଯାଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ 7 ଦିନ ପରେ ଯେ କଥାକୁ ସେଇ କଥା, ଯେ ନା ଆମର କିଛି ଅର୍ଡ଼ର ହେଲା ନା ଶୁଣାଣି ହେଲା। ପୁଣି ଜଣାଇଲୁ, କମିଶନକୁ ଜଣାଇଥିଲୁ ଯେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ, ଅର୍ଡ଼ର କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଆମେ 19 ତାରିଖରେ 19/10/2020 ପୁଣି ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିଲୁ। ଏହାକୁ ଜଣାଇ ଆମେ 19 ତାରିଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲୁ ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ, ପୁଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଇ ଆମେ ବସିଥିଲୁ। ଏହି ସମୟରେ ବସିବା ସମୟରେ ଯେ ପୋଲିସ ଆସି ଆମକୁ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଆମକୁ ଧାରଣାସ୍ଥଳରୁ ଘୋଷାରି ଉଠାଇ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ୍ ଏବଂ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଛି। এই যে উঠাই নেই ଆମକୁ থানারে রଖିদেলে, যেমিতি ଆମକୁ ব্যবহার কলে যে আমি গোটে বিরাট কাণ্ড সৃষ্টি করুছে, গোটে ডকায়তে আমি গোটে মর্ডরর আসামি ভি ଆମକୁ ব্যবহার কলে। ଆମକୁ মঝিরে বসে দুই পাখর 2 জন পুলিশর মানে জগিকি রহিলে, যেমতি আমি ছাড়িকি পড়ে যাবু। শেষে ফরওয়ার্ড মেডিকাল পাই ଆଉ কোর্ট পাই মানে হাতকড়ি আনিকি পকাইবা ପାଇଁ চেষ্টা কলে। মানে এতে জঘন্য ଆମକୁ ব্যবহার କରିଛନ୍ତି। ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମକୁ ଅବଶ୍ୟ ହାତ କଡ଼ି ପକାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଲେ, କୋର୍ଟ ଯଦିଓ ବେଲ୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ 3 ଦିନ ରଖିଦେଲେ। 3 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଜେଲରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲୁ। ତେଣୁ ଏଇ ସରକାରଙ୍କର ଦମନଲୀଳା ଚାଲିଛି ଯେ କରପ୍ସନକୁ ସେ ଉଠାଇବାକୁ ଦେଉନାହିଁ, ହଟାଇବାକୁ ଦେଉନାହିଁ, ବରଂ କରପ୍ସନ୍ ବଢ଼ୁଛି। କାରଣ ବଢ଼େଇଲେ ସେଇ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ହିଁ କେବଳ ଉପକୃତ ହେବେ, ଆଉ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ইতস্তস্ত হয়ে এবং আত্মহত্যা করবে। এইটা হচ্ছে সরকারଙ୍କର ইচ্ছা। তেণু এ সরকারଙ୍କର ইচ্ছাটা, তাঁকর যে করপশন সেটা পর্দাফাশ হওয়া যাচ্ছে। তেণু সরকার ডরিকি দমনলীলা চলাইছে, পুলিশ মাধ্যমে আমକୁ দমনলীলা চলাইছে। এই দমনলীলাটা আজ নুহ, এইটা 2018 মସିହାରୁ ଆମ ପ୍ରତି যে କ୍ରୂର ମନୋଭାବ ହେଇ ଆମକୁ ଦମନলীଳା, ବହୁତ ଧମକ ଚମକ, ଇଏ କେସ୍, ମିଛ କେସ୍ ଏମିତି ଫସେଇବାରେ ସେ ଚାଲିଛି। 2018 ମସିହାରୁ ଚାଲିଛି। ବିଚ୍ ଗୋପାଳପୁର ବଜାରରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଲଗାଇ ପିଟିଛନ୍ତି ଯେ ଲେଡ଼ିଜ୍ କେସ୍ କଲେ ଇଏ ଜେଲ୍ ଯିବ, ଇଏ ବସିଯିବ, ଆଉ ୟା କଥା ବୁଝିବ ନାହିଁ। ୟା ଭାବିକିରି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପିଟା କରିଥିଲେ। ମୁଁ କେସ୍ କଲା ପରେ ସେଇଟା ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ପୁଲିସ ଠିକ୍ ବାଟରେ ସେ କେସ୍କୁ ନେଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେ ସେଇଟା ଅଟକି ରହିଛି। ତେଣୁ ପୁଣି ମୋ ଉପରେ ଗୋଟେ ମିଛ FIR କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ସେ ମିଛ FIRକୁ ମୁଁ SPଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ମୋ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଦମନଲୀଳା ଚଳାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରିସେଣ୍ଟରେ ଆମକୁ ମାରିଦେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା କହୁଛନ୍ତି ତୁ କେସ୍ ଛାଡ଼ିଦେ, ନହେଲେ ତୁ ମରେ ହେବୁ, ନହେଲେ ତୋ ଜୀବନ ଯିବ, ଅମୁକ ତମୁକ କହିକି ବାଷ୍ଟ କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭାକରଣକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି ତୁ କେସ୍ ଛାଡ଼ିଦେ, ତୁ ସରକାର ଉପରେ କେସ୍ କରୁଛୁ, ତୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ଆରେ ସେ ଛାଡ଼ିବ କାହିଁକି? କେସ୍ଟା ଆମେ କରୁଛୁ ଅନ୍ୟାୟକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ ସରକାର କରୁଛି ଯେ ଅନ୍ୟାୟ ରହୁ ମଣିଷ ମରୁ। ଏଇସବୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେଇଛି ସରକାରର। ତେଣୁ ସେ ଜାଣିଶୁଣି ଆମକୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି
ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଭାବିକି ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ମାଗିଛୁ। ବାଲେଶ୍ୱର କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମାଗିଛୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମାଗିଛୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ମାଗିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ମାନେ ସରକାରଙ୍କର କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଭିତରେ ଆମେ ପେଶି ହେଇକି ରହିଛୁ। ତଥାପି ଆମେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବୁ, ଏ ସମାଜରୁ ଏ କଳଙ୍କକୁ ଆମେ ହଟେଇବୁ, ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ଜୀବନ ବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଥିବ, ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲଢ଼ିବା ଏବଂ କରପସନ୍ ହଟେଇବା। এই আন্দোলন, এই ধারণা এই জারি রহিব সবুদিন পাই যেপর্যন্ত আমি ন্যায় ন পাইছু। এই সরকারଙ୍କର কূট চক্রান্ত দ্বারা আমମାନଙ୍କର যে ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଚାଲି ଯାଇଛି। ସରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ସବୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ଫଳରେ ଆମେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭିତରେ ଗତି କରୁଛୁ, ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହୁଁ। ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଆମର ଦୁଇଟି ଫ୍ୟାମିଲି ଯଦି ଘର ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ମରିଯିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆମର ସେ ମରିବାଟା ଅନଶନରେ ଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ବିଧାନସଭା ଆଗରେ କିମ୍ବା ସରକାରର ରାଜଧାନୀରେ, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀରେ ଆମେ ଉପାସରେ ମରି ମରି ସେଇ ଧାରଣାରେ ମରିବୁ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଏ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଆଉ ସହି ହେବ ନାହିଁ। ଏ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ବହୁତ ସହିଲାଣି। ତେଣୁ ଆଜିଠୁ ଏଇଟା ନିପାତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ସାମିଲ ହେଇଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ସରକାର ଆମକୁ ଯେତେ ଡରେଇଲେ ବି, ଯାହା କଲେ ବି କରପସନ୍ ଯେମିତି ହଟିବ ଆମେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଆଉ ଆମର ଧାରଣାରେ ଯେଉଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲୁ, ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ ବସିଥିଲୁ। ଆମର କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ। ସବୁ ତ୍ରୁଟି ସରକାରଙ୍କର ଆମେ ଦେଖାଇ ଦେବୁ। ଆମ ପାଖରେ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ରହିଛି, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ହକ୍ ଦରକାର, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ସମାଜରୁ ଦୁର୍ନୀତି ହଟିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ କରିବା। କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ମଳୟ ହାୱା ବହିବ, ଏହା ଜଣାପଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ। ବନ୍ଦେ ପରମାତ୍ମା।